Welcome to Thrivo Creation Never Ends. Creator Growth Strategies and Branding. Grow your YouTube channel like a pro with Muhammad Asif Jaja. आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद आसिफ जज्जा। हमने एक नए सफर का आगाज भी किया है, नया चैनल बनाया है, उसका नाम है थ्राइवो क्रिएशन नेवर एंड्स। थ्राइवो का मतलब है कामयाबी के साथ आगे बढ़ना, और क्रिएशन नेवर एंड्स एक इंट्यूशन है। तख्लीक अल्लाह ताला की सिफ्त है और ये कभी भी खत्म नहीं होने वाली। थ्राइवो सिर्फ एक चैनल नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर किसी भी चैनल को ग्रो करने के लिए और चैनल को पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए, क्रिएशन को इम्प्रूव करने के लिए, क्रिएटर्स को जीरो से हीरो बनाने के लिए मुकम्मल खिदमात प्रोवाइड कर रहा है। ये चैनल खास तौर पर उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, अपनी शनाख्त बनाना चाहते हैं और YouTube के ऊपर कामयाब होना चाहते हैं, यहां से कुछ पैसे अर्न करना चाहते हैं, इसको सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हैं। तो उन लोगों को जीरो से हीरो बनाना है, साइंसी तरीके से, अमली तरीके से और प्रोफेशनल तरीके से। ये एक मिशन है। तकरीबन इस चैनल को 1 महीने से ऊपर हो चुका है, तकरीबन 1.5 महीना हो गया। पहले हमने 20 वीडियोस की एक सीरीज बनाई थी। 1 सवा मिनट की वीडियो है, 20 वीडियोस है टोटल। उसकी एक हमने प्ले लिस्ट बना दी। इन वीडियोस के जरिए हमने चैनल को बनाने और उसको चलाने के लिए जो भी बुनियादी चीजें हैं वो हमने इसके अंदर डिस्कस की हैं। तो जो लोग नया चैनल बनाना चाहते हैं या अपने चैनल बनाए हुए हैं लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पा रहे, तो वो इसको जरूर देखें, क्योंकि इसके अंदर हमने मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज जो कि चैनल को ग्रो करने के लिए जरूरी है वो सारी की सारी डिस्कस की हुई हैं। और बड़ी मुख्तसर अंदाज में छोटी छोटी वीडियोस बना के हार्डली 25 से 30 मिनट लगेंगे आपको ये पूरी सीरीज देखने के लिए, पूरी प्लेलिस्ट देखने के लिए। और मुझे लगता है कि ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। इसके बाद हमने दूसरी सीरीज शुरू की है, थ्राइवो क्रिएटर मास्टरी। इसके अंदर मैं 5 वीडियोस अभी तक डिलीवर कर चुका हूँ। हफ्तेवार शेड्यूल के मुताबिक ही आती है। हर हफ्ते को शाम 5 बजे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। एडवांस लेवल की टिप्स हैं। हर वीडियो में 3 से 4 ट्रिक्स बताता हूँ जो आपके चैनल को ग्रो करने पे हेल्पफुल है। अगले हफ्ते जो वीडियो आएगी वो कैटेगरीज का साइंसी फार्मूला, और उसके बाद फिर 15 कैटेगरीज पर, हर कैटेगरी पर अलग अलग वीडियो आएगी। उसमें मैं बता रहा हूँ कौन सी कैटेगरी आपके लिए ज्यादा सूटेबल है, कौन सी निशेस किस कैटेगरी को रिप्रेजेंट करती हैं, इन कैटेगरीज में आपको कैसे अच्छी CTR मिल सकती है। तो बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज होने वाली है ये। कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा शेड्यूल मिस ना हो। इस हाईली कम्पिटिटिव वर्ल्ड में YouTube की एक जो पूरी सल्तनत है, इसके अंदर मेजर पोर्शन तो जो मीडिया हाउसेज हैं उनका चला जाता है। उसमें इंटरनेशनल मीडिया हाउसेज भी हैं, लोकल मीडिया हाउसेज भी हैं। 1-2% की व्यूअरशिप है जो कि आम लोगों को मौका प्रोवाइड करती है। इस सिनेरियो में YouTube के लिए आसान नहीं है चीजों को प्रमोट करना, क्योंकि वो भी तो एक कारोबार कर रहा है ना, उसको अपने प्रॉफिट से गर्ज है। तो जिस चीज को ज्यादा देखा जाएगा उसी को वो प्रमोट करेगा, जिस चीज को कम देखा जाएगा उसको कम प्रमोट करेगा। तो व्यूवरशिप हमने खुद बनानी है। मीडिया हाउस की तरह हमारी प्रोडक्शन इफेक्टिव नहीं हो सकती, हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। एक कैमरे के साथ, एक लाइट के साथ या विदाउट एनी लाइट, या माइक के साथ या माइक के बगैर काम करने के आदी है। तो ये सारी मैं वीडियोस जो अभी बना रहा हूँ ये आम डिवाइसेस को इस्तेमाल करके है। अपने कैमरे फोन को, छोटे से एक स्टैंड 600-700 रुपए का आता है, उसको यूज कर रहा हूँ। छोटी सी एक लाइट है, कुछ कैमरे की लाइट है। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि क्रिएशन ज्यादा इफेक्टिव होगी। अगर कंटेंट ज्यादा अच्छा होगा तो उसको ज्यादा लोग देखेंगे। तो कंटेंट पे हमें तवज्जो देनी पड़ेगी। अगर कंटेंट अच्छा नहीं है तो मुश्किल है इस कंपटीशन के अंदर पांव रखना, कामयाब होना, पैसे कमाना। मैं बिल्कुल भी डिस्करेज नहीं कर रहा, बल्कि इंकरेज करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग इस फील्ड के अंदर आए, अपने लिए रोजगार के मौके बनाएं। ज्यादा काम नहीं करना पड़ता। रोजाना अगर 2-3 घंटे आप काम कर लेते हैं तो एक टाइम के बाद आपको उसका सिला मिलना शुरू हो जाता है। और घबराएं बिल्कुल भी नहीं। जहां पे भी आपको मुश्किलात आएंगी
میں آپ کو ان کا سلوشن دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہوں۔ آپ کو چینل بنانے میں مشکلات آ رہی ہیں، آپ کو کنٹینٹ بنانے میں مشکلات آ رہی ہیں، آپ کو گرو کرنے میں مشکلات آ رہی ہیں، یا آپ کو ارن کرنے پہ مشکلات آ رہی ہیں، تو میں آپ کے ساتھ ہوں، ہر طریقے سے آپ کا ساتھ دوں گا۔ اس مقصد کے لیے ہم نے واٹس ایپ کے اوپر ایک گروپ بھی بنایا ہے، کریٹرز سرکل اس گروپ کا نام ہے۔ اس کا لنک میری ہر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں شامل ہوتا ہے۔ یہاں پہ کامیاب یوٹیوبرز بھی اپنی ویڈیو ڈسپلے کر سکتے ہیں اور ناکام یوٹیوبرز بھی اپنی ویڈیوز ڈسپلے کر سکتے ہیں۔ ایک دوسرے کی ویڈیوز کو دیکھ کر اس کو سیکھنے کی کوشش کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کی تخلیق کاری سے کام سے مستفید ہو سکتے ہیں، کرٹیسزم کے ذریعے ایک دوسرے کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ جو بندہ بھی اچھا ویور نہیں ہے نا، وہ اچھا تخلیق کار نہیں بن سکتا۔ تخلیق کاری کے لیے آبزرویشن کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ آبزرویشن آپ کو دوسروں کا کنٹینٹ دیکھ کے آتی ہے۔ میں کبھی بھی نہیں کہتا کہ آپ ٹرینڈز کو فالو کرو، میں تو ٹرینڈ کریٹ کرنے کا حامی ہوں۔ اگر کسی کو فالو کرنے میں مزہ آتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس سے زیادہ اچھا کنٹینٹ بنا سکتا ہے، تو میں اس کو بالکل بھی ڈسکریج نہیں کر سکتا۔ شروع میں فالو کریں، بعد میں پھر اپنا کنٹینٹ بنائیں۔ یہ جو گروپ ہے واٹس ایپ کا، اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ شمولیت اختیار کرنے سے بہت فائدہ ہو سکتا ہے آپ کو۔ میری آبزرویشن کے مطابق جو 10,000 سے کم سبسکرائبرز والے چینلز ہیں، ان کے ساتھ یہ پرابلم آ رہی ہے کہ ان کی ویڈیوز کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا، ویو نہیں کیا جاتا، لائک نہیں کیا جاتا، شیئر نہیں کیا جاتا، اور وہ ارننگ کے قابل نہیں ہو سکتے۔ ہمارے ملک میں ویسی بے روزگاری بہت زیادہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ 2-3-4 سال کے بعد کچھ نہ کچھ ارن کرنے لگ پڑتے ہو، اور پھر ایج کی کوئی لیمٹ نہیں ہے، ہر ایج گروپ کے لوگ چینل آپریٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس کو کس طریقے سے سورس آف انکم بنایا جائے، اس کے اوپر فوکس ہے ہمارا اس چینل کا۔ اس چینل پر ہم بتاتے ہیں کہ تکنیکی طور پر چینل کو کس طریقے سے آپریٹ کیا جائے، کس طرح الگ نظر آیا جائے، کیسے برانڈ کو ڈیولپ کیا جائے، اور سب سے بڑھ کر کہ اس کمپٹیشن کے دور میں کس طریقے سے اپنی کمیونٹی بنائی جائے۔ کیونکہ آج کے دور میں صرف ویڈیو بنانا کافی نہیں ہے، کریٹیو سوچ، عمل اور حکمت عملی، یہ 3 چیزیں ہیں، یہ بہت ضروری ہیں۔ آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے میرے پچھلے چینل کو کامیاب بنایا، اور ایک بات آپ کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا ساتھ ہی میرے لیے طاقت تھا اور آگے چل کر بھی رہے گا۔ ہم علم بانٹ رہے ہیں، تخلیق کو ترویج دے رہے ہیں، ترقی دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تخلیق کے عمل کو سیکھنا آسان بنا رہے ہیں۔ اس کے لیے ETV 786 اور تھرائیو کریشن نیور اینڈز کا سفر جاری رہے گا۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Thanks for watching the video. This is your own channel. Thrivo Creation never ends. Please subscribe, like, share, and comment.